morning once again, grade 6 students. Welcome sa continuation sa aton nga klase sa aton nga second quarter. But before anything else, may I request first everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, madamo gid nga salamat sa pagsabihin we are still safe against COVID-19 kag sa mga challenges nga mga bagyo nga ginhatag nimo sa imong mga katawhan. Lord Jesus Christ, we thank you for every blessings. We thank you for the gift of life, Lord Jesus. And thank you for always keeping us safe sa paghatag sa financial stability sa tagsa-tagsa ka pamilya to provide the needs ng ilaman nga tagsa-tagsa ka family members. Lord Jesus Christ, as we begin this lesson this morning, kapangayo kami sang kaalam, kabakod usog sa pagpangatubang sa pag-learn sa bag-o nga topic agud ma-apply namon hindi lamang sa sulod sa classroom kundi sa amon nga matag adlaw man nga pagginawi. Lord Jesus Christ, we are very sorry sa tanang nga sins nga amon na commit sa imo kag amon pa makomit nga mga sala. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, our Bible verse of the week is taken from the book of Psalms, chapter 32, verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Amo gani class nga may mga teacher kita, may parents kita. Ang atong parents is ang first gid naton nga teacher sa balay nga kung sabihin ang ginatudlo sa aton kung kisa ginaakigan kita, that is because amo na ang way sa pagdisiplin nila. Ang pagdisiplin, ang pag-akig sa isa ka ginikanan class, hindi ina para sa ila kundi para man sa inyo maayo nga buwas damlag agud nya kung sa diin hindi kamo magadto sa dalan nga maliko kundi sa dalan nga matadlo nga may kasanag para sa inyo maayo nga palaabuton. So si Jesus Christ class tanan nato nga ginahimo maski wala na naton ginahambal aral na sa atong pinsar ara sa atong heart kabalugin na si Jesus Christ. Kag ang aton kis nga pagpangamuyo kis late ang prayers naton late gaabot but libot silingon nga late nagaabot wala na ginapamatian ni Jesus Christ ang aton nga pagpangamuyo. Si Jesus Christ class maski diin kita maski din ka pamanago makakita sa kung diin kung ano ang aton nga tinutuyo makita ni Jesus Christ kung ara kita sa maayo nga dalan bala o kung sa matadlo nga dalan agud sa maayo nga damlag kag si Jesus Christ lang gid ang makahatag sang kasanag na kung sa diin ang imong success sa ulihi wala sang pulos kung wala si Jesus Christ. Ang success nimo it is not only because ang imong determination kag dedication class kundi that is because of Jesus Christ. So welcome to our today's topic, and our topic this morning is all about percentage. So we are going to change percentages into fractions and decimals. But first, let us going to identify what do we mean when we say percentage. So a percentage is a special fraction. Magsiling kita class special fraction. Gintawag ini siya class nga special fraction. Kay nga may ara ay na siya class nga percent symbol wherein makonsider man siya naton as a fraction form. Ang iya sina class nga symbol is like this. Kag ginatawag ina siya class nga per 100. For example, 70% of 100. So kung aton ina siya class, ipang kunitaon is 70 over 100. That is why pwede ta na siya express into fraction. Amo na class na si percentage, gintawag siya as a special fraction. For example, class o 47% is simply another way of writing the fraction 47 over 100. Kaya tandaan natin class, na ang symbol nga ini class ni percent, it is equivalent to 100. That is why class 47% is ginatawag man na siya nga 47 over 100 in fraction form. Again, this percent symbol meaning to say 100 ang value sina. So you can almost see the 100 and the percent sign. The 1, the knots. 1 ini siya class and the knots. So buot silingon sini class 100. So example, percentage. I-convert natin siya into special fraction. 7%. Magsiling kita class 7%, it means 7 out of 100. Kaya ang percent symbol class represent as per 100. So magsiling kita 7%,
7 over 100. Another example, 19%. So ang 19% is also equal to 19 over 100. So it is in percentage form, it is in fraction form. Amo na siya class, mag-illustrate kita percent if we are going to convert it into fraction form. Another, 83%. Buot silingon class, 83 over 100 and many more or etc. So to write a percentage as a fraction, you simply put it over 100 like this. So kung mag-convert kita percentage into fraction class, ginabutangan ta lang 100 as the denominator. Put silingon, for example, 24% is also equal to 24 over 100. Very good. Yes, but remember to try to write the fraction in its simplest form. So kinahanglan naton class sa mathematics naton class. Kung pwede pa lang ma-convert into simplest form or into lowest term, i-convert gid siya naton. For example, 24% is equivalent to 24 over 100, isn't it? Very good. So, pangitaan naton sila class sang ginatawag naton nga greatest common factor. So, anong ilang lowest term na 24? Pwede ma-divide sa 24 by 2. So, 24 divided by 2 is 12. 100 divided by 2 is 50. So, pwede pagid ni siya class naton ma-lowest term. That is why 12 divided by 2 is 6. 50 divided by 2 is 25. So, hindi na natin siya ma-convert into lowest term. Kaya ang aton numerator is an even number. Ang aton denominator is an odd number. We cannot simplify fraction nga add ang isa, even ang isa, or numerator naton is add and even ang denominator. Kinahanglan mag-lowest term kita or convert into simplest form, kinahanglan both numerator and denominator are even or both the numerator and the denominator are both odd. So to change a fraction into a decimal. So makadto kita class kung paano kita mag-convert fraction into a decimal form. You divide the bottom number or amo na siya class ang bottom ang sa dalom ginatawag ta na siya nga denominator into the top number or the numerator. So i-divide naton class ang aton nga numerator by the denominator. For example, to change 3/4 into decimal, you would divide the 3 by 4. So ang numerator class i-divide na siya naton by the denominator. So 3 over 4, it means in a class, 3 divided by 4 is equal to 0.75. So pwede mo na siya class ma-calculator, pwede mo na siya ma-manual. But let us make use of our technology kay wala pulos ang technology kung hindi naton pagamiton. So kinahanglan kabalo kita sa manual, kabalo man kita magamit sa technology. So remember that a percentage is a fraction always has a 100 as its denominator. Magsilingan kita class, fraction, always 100 ang denominator sang aton nga fraction. Kung percentage. Pero kay gintagaan lang naton nga class example, 3/4 in fraction na siya, ginpakita lang kung paano kita mag-convert into decimal. So to change a percentage into decimal naman class, you always divide by 100. Ang sa aton to yung previous nga example, ginpakita lang to kung paano kita mag-convert fraction into decimal wherein na klase naman naton sa previous naton nga mga discussions. But this time, you are going to change a percentage into decimal. So for example, 35% as a fraction is 35 over 100, isn't it? Kaya kung mag-convert kita percentage into fraction, gina-over 100 naton as a denominator, hindi bala? Very good. So to change this into a decimal, you divide 35 by 100. So ang aton nga numerator nga 35, i-divide ta naman siya by 100 nga aton denominator. So 35% divided by 100 or
35 divided by 100. So 35 divided by 100 is 0.35. Pero class ari pag class isa ka technique naton. Moving into decimal places na lang kita class. Since 100, may duha kita ka 0. Kag since this is division, ma-move lang kita class 2 decimal places to the left. O, already ang decimal point ni 35. So ma-move ka lang 2 decimal places to the left. 1, 2. So diri na class ang bag-o nga decimal point sang aton nga 35. That is why 35 divided by 100 is also equal to 0.35. Next, to change decimal into a percentage. Paano naman siya mag-change isang decimal into a percentage? Decimal to percentage. So to change a decimal into a percentage, you multiply by 100. Again, class, as a review, kung naga-change kita percentage into decimal, naga-divide kita by 100. Kung naga-convert naman kita decimal into percentage, naga-multiply kita by 100. For example, 0.23 times 100. Ari naman niya class, since this is multiplication, since this is 100, may duha siya ka 0, ma-move kita 2 decimal places to the right. Ari ang bag-o naton nga decimal point or the decimal place naton, so ma-move kita 2 decimal place to the right. 1, 2. So diri na ni class ang bag-o nga decimal point naton. That is why 0.23 times 100 is equal to 23%. You should know that a percentage is a special fraction. 23% is equal to 23 over 100. Tandaan naton class, nga kang symbol sini class ang aton percent is equal to 100. That is why kung mag-convert kita sang percent into fraction, gina over 100 lang naton. Kung naga-convert kita percentage to decimal, ni gina-divide naton by 100. Kung ga-convert kita decimal into percentage, naga-multiply kita by 100. So amo lang na siya class ang mga basic things nga tandaan naton all about percentage. So for your activity in this lesson, so in your mathematics or spiral math 6 nga libro, may ara dira class nga table sa I can do this challenge sa page 134. So i-complete nyo lang na siya class ang table para makita ninyo o kag ma-apply ninyo ang skills kung paano kita mag-convert percentage into fraction, percentage into decimal, and decimal into percentage. So I hope na naintindihan natin ninyo ang klase natin sa sini nga adlaw, and if you have questions, clarifications, so don't hesitate to message me so that we could makakanda kita remedial for that para mas maintindihan pagid ang aton nga klase. So God bless everyone and see you sa next nga video. God bless.